Okay, okay. Sprint, sprint. Gusto. Ito na sa last 3. Last 3 lang. Last 3 laps. Dumikit na yung ano, breakaway sa peloton. Okay, last 2. Marky yung nauuna. Last 2. Nauuna si Tatay Tox. Sukbay agad. Tatay Tox! Layo na agad lang. Magsusunog yon. Pangalawa. Isa pa rin to, bumigay. Wala, hindi pa hinihingal. Hindi pa nakanganga eh. Sino? Yun. Yung pangalawa. Wala, di naman nagpaano. Isa na sila, Dave. Ito. Breakaway yan lagi. Sino? Yung dalawa? Last 8. Hindi, baka ganyan kaya. Last 8, last 8. Last 8. Ayan. Last 7, last 7. Tinanggal na po yung lock doon. Last 7. Hop, gilid, gilid, gilid. Pero kilala niyo yung mga iba nagbatay. Wala, wala. Dikit lang, dikit lang. Ito, tatlo. Tapos ito. Okay, okay. Nandun siya sa ano?
Hindi yan lalalim sa ano, sa Peloton. Mahirap yun. Tutok lang. Uy. Last 5, Agwan Johnson. Grabe naman yung gulong nyo. Last 5 lang. Last 5. Kung lang umulit yan, 5. Dahil sa breakaway. Kumat yung nandyan. Yung kakampi nun. Wala na to, patay na yan. Oo, pinatay nung kakampi nun. Sigurado. Kampi yan eh. Pinatay nun, sigurado. Yung kakampihan, nasa harapan.